بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كتب الوجود لباقه وكتب الفناء على جميع خلقه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهلا إلا ما جعلته السهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Anfaw ani ambaw ninye kawali belebele ye kuma suli ko belebele ninye bara ye malo ya belebele ninye bara ye hakili yere tefe ka ni kuma kan lamɛn suɲa fila ni ko deni me anw ka bon belebele de la min ye Alahu Taala ka so ye min ye alikaba ye silama bɛɛ bɛ nata bon min yeli la i ka ɲɛnamaya la jani saya ye s'i ma somi n'a bɛ fɔ a ma ko alikaba silama bɛɛ la ka fɔ ni nila sawa bon don aucun musulman je dis bien un musulman sincère bɛɛ bɛ nata ni so belebele yeli la mais an faw ani an baw an bɛna jɔ dɔɔni jani nin so a ye to anw silamaw taabolo ma nin so makakaw kafiriya waati maa minnu tun bɛna alikaba sɛgɛrɛ ka na hiji kɛ lihalala jumɛn de tun b'o la hiji waati olu tun b'o ka hiji kɛ cogo di subhanallah a ma maloyani ne a ma ɲigini mɛ hakili yɛrɛ tɛ sɔn a ma n'o nana tawafu kɛ kama munumunu min bɛ kɛ alikaba ma ninnu tawafu kɛ waati o tun b'o ka fani o baw kana musow tun b'o lakolon bila subhanallah Alahu Taala ka liyɔrɔma bon belebele min bɛ dugukolo kɔ kan adamadenw ne kɛtɔ ni munumunu na o lakolon musow lakolon n'a fɔla ko o lakolon i miiriya bɛ o lakolon na cogo min a ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ kan imaginons un lieu saint une maison de Dieu maa minnu bɛna ka na le tour rituel autour de l'Al-Kaaba o b'o yɛrɛ lakolon bila ka tawafu kɛ subhanallah. Imaginons les milliers et les centaines de milliers qui se dirigent vers la Mecque pour le tawaf. N'a fala ko anw bɛɛ tun bɛ an lakolon bila ka tawafu kɛ nin tun bɛ kɛ ko maɲigininba ye anw ka diina ma mais silamɛya diina ye diina dafani de ye seniya diina don diina min bɛna ko kɛcogo ɲuman yira ka danfɛnw na dugukolo kan o de ye silamɛya ye nin baara tun man di Ala ye nin baara Alahu Taala tun tɛ nin baara fɛ mais ninnu ka damatɛmɛ a n'o ka sɔsɔli a n'o ka Alahu Taala sɔsɔ olu yɛrɛ ɲinɛ k'a fɔ nin baara min bɛ kɛ o bolo o bɛ kan ka baara ɲuman de kɛ o kosɔn Alahu Taala ye maa dɔw kofɔ kuranɛ kɔnɔ olu n'i y'o ma ɲininka o ɲinɛ k'a fɔ k'o ka baaraw ka ɲi a kɛcogo ka ɲi a dafanin don wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a n'i y'o ma ɲininka non les actes que nous posons, ces actes-là, il n'y a pas de problème. Comment est-ce que tu peux faire le tour étant nu, pas de vêtements? Les femmes sont comme ça. Muso yɛrɛ tun b'a kɛ ni waso le n'o bɛ tawafu kɛ. An lakolon de bɛ tawafu kɛ. N'o ma diya mɔgɔ min ye, kuma dɔ tun bɛ fɔ o bolo, o yɛrɛ ma ɲigini bɛ subhanallah. An yɛrɛ da tɛ s'o fɔ la, ka da kan an m'a dɔn k'a fɔ an faw ni an baw kɛ nin bɛ k'an lamɛn. Ni ne Alahu Taala ka so belebele ye a ma da o ma dɛ jɔw boliw le tun fani bɛ alikaba kɔnɔ Ala ka so o kɛla boliw bila yɔrɔ o kɛla jɔw bila yɔrɔ ye Ala ka so tawafu min bɛ kɛ yen maaw bɛ tawafu kɛ o lakolon k'o yɛrɛ bɛn duguma k'o yɛrɛ kurukuru duguma fan bɛɛ fɛ Alahu Taala masaba masa senima kɛwali cɛjugu bɛ kɛlɛ a bolo cogo min o de ye a b'a ka ciden ci ka na ninnu bɔ fili la k'o bila nɔrɔ sila kan nin bɛɛ le ye cidenw ka nali sababu ye Alahu Taala bolo
o ka maaw dama tɛmɛna o ka maaw bɛ kan ka min kɛ nin tɛ ko bɛnta ye an bɛna don kuranna kɔnɔ ka Alahu Taala kumakan belebele lamɛn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألو تعالكو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ألو تعالى بنا أو انفيتي أبني كما كان يسي دام فين بما فين نابولا آدم لا نني يرفانا نيورو بابني كما ألا ما كسبت ebena famu do soro ni aya la yitlotuma mimme folo ne yere bena famu yali do soro ni aya la bi ne tlotuma dirika mimme Allah Ta'ala ko ya bani adama ya au adamado Allah il s'adresse à tout le monde sans exception mais plus particulièrement nous les fidèles, nous les musulmans. Allah nous dit khouzu zinatakum, prenez au yauka donfani nyumauta kanane Allah Ta'ala ka soni tawafuke au yauka donfani nyumaudo au yauka masiri nyumaudo ne Allah Ta'ala ka sonunula ni Allah Ta'ala kuma kandi أو يدونينك أو ديان فانونا ألبسوا أفخر ثيابكم وأطهرها عند كل صلاة أو طواف أو بيننا سلي ولا ما توافوك أو يوكاد دنفاني نمودو كان سبحان الله مونانغو ومنا نفباسرونينا. Moi je pose une question à mes frères et sœurs en Allah. Souvent le vêtement que tu portes pour faire ta prière, est-ce que tu es sûr de toi? Si tu es invité par un président, je laisse même un président, un ministre, non, je laisse même un ministre, un député, non, laisse même un député. Si tu es invité par une personne qui a peut-être un richard, entre toi et moi, on sait comment on va s'habiller. On va se mettre en costume. On va porter les beaux basins. Parce que j'ai rendez-vous avec un esclave de Dieu. Je m'habille convenablement, je m'habille correctement, mais lorsque je me tiens debout devant Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne suis pas bien habillé. Et pourtant, ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, te dit, Ya bani adama, khuzu zinatakum. Aw yawkat donfani numauta. Aw ka seli kelingelinnan bewati, anawkat tawafu bewati, subhanallah. Fanin desani ou beneni ele bolo ka seli kenai mais ante fanin desani do an yere kana ka tanka rendez-vous la fani minu be sama ambolo tiriko fitinu do a tiriko niye ruku ke abe sama tiriko yere kambe bonya na sama nimbolo na do jola nyefe ka seli a awi haketo ibo kowye ibo sigiyoro wiye ele yere bi yere manyini est-ce que ni ma donc ka fa quoi ye fani min do ka seli ni ko Allah woro be kanga bokene ma akko be kanga bokene ma sigiro yere be kanga bokene ma ale do nyina ni min ko ala yere de ya fo anyi ko anye talike anye dolike anyere kana anka masiri nyuma ula anka bato ke wati ni bato yoro ula. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, moi je m'adresse à toi. Tu aimes porter les petits tricots, ce n'est pas un problème, ce n'est pas interdit en islam, mais arrange-toi. Il faut avoir des débardeurs en bas qui peuvent non seulement protéger ton corps lorsque tu te tiens debout pour ton Seigneur pour prier, pour que ton tricot là ou le débardeur que tu as porté là puisse te protéger. Mais tu es là, il ne reste même pas ton problème. Ou bien le petit culotte que tu portes là, tu veux nous montrer la marque. Dobe wallahi ni be selino ye ni loni mo ko fe kursu korodo min ka kan kaddo no yale yere ka intimuyi ma shinya mangante ka laka fo adiane mo mi afurja wala ma furmuso yi mais na le yere sina ka ruku ke ibe sinka akofe la fambe o fana ko ka loni me sel la ka sel ka Allah Ta'ala ama fiye keni me ka daga bondala bara de keni no te Allah Ta'ala yere man fiye ala kuma ako adama dowma maka kafiru ni maaminu bena alkaba segere no bo o lakolumbla ko o lakolumbla ka tawafu ke ala ka misiri la ala ko ka lete o bara fe mune kadi ale Allah Ta'ala ko yaw ka donfani nyumo do ala
ala b'a dɔn k'a fɔ i ka seli waati ale ni e bɛ kuma ni kuma na ale ala b'i jaabi e bɛ se cogo di k'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ fani dɛsɛnniw b'i la subhanallah an bɛ se an balima musomanw ma olu yɛrɛ fana bɛ ɲininkali kɛ nin na ko ni seli waati kan sɔrɔ ka pantalon to n na n ye fani dɔ lajigin pantalon kan fani min bɛ dan kunberekun na genou la o fana ka ɲi nɔ aw ye fɛ karamɔgɔ ye jaabi jumɛn d'aw ma ele yɛrɛ bɔcogo ka taa kɛnɛma ni nin don fani ye ala t'a fɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam musow dangala alaw taala bolo muso minnu y'o yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya cɛw bɔ ɲɔgɔn cogo la cɛw ka masiri don cogo la cɛw bɔ cogo la mais e ye pantalon don m'a fɔ n ko muso ka pantalon don haramuyanin bɛ dɛ mais muso ka pantalon don cogo dɔ bɛ o haramuyanin bɛ pantalon n'a doli bolo i bɛ derikiba jigi a kan ka sutura jigi a kan baasi t'a la mais e ye pantalon min don o pantalon ye fani min lajigi pantalon kan o fani ma pantalon bɛɛ sutura pantalon fanw bɛɛ kan ka bɔ kɛnɛma a dɔn k'a fɔ k'a kɛla cɛw ka masiri ye anw cɛw de bɛ tricot don ka chemisiw don k'an ka pantalon don baasi t'a la e man kan tɛ k'o kɛ silamɛya y'o haramuya e ma ni e ɲɛbɔla anw ka don fani de fɛ anw ka pantalon n'an ka jiniw an bɛ min f'i ye baasi t'a la mais i jija ye fani na don a kan fani min bɛ jigin duguma walama n'i b'i furucɛ ɲɛkɔrɔ i yɛrɛ bila i ka jini na ni kolan ka di ye wa ni jini coupe ka di ye wa ni mini jupe ka di ye wa i y'o bɛɛ don i furucɛ ɲɛkɔrɔ salon na baasi foyi t'o la mais e bɛ se cogo di ka pantalon don ka bɔ kɛnɛma komi cɛw b'a bɔ cogo min ka bɔ kɛnɛma o man ɲi dɛ alaw taala k'i ma ele fana n'i bɔla kɛnɛma seli waati b'i sɔrɔ ni nin donfani ye mais ele kɛtɔ a fɔra k'i bɛ seli ni nin ye de o kosɔn alaw taala ko a ye nin kuma fɔ k'a ɲɛsin maaw ma k'a ɲɛsin maaw ma ya bani adama a ye adamadenw khuzu aw ye tali kɛ aw ye doli kɛ aw yɛrɛ kana zinatakum aw ka masiri ɲumanw la inda kulli masjidin alaw taala bɛ bato fan fan ni jɔli bɛ kɛ ye walama tawafu bɛ kɛ ka seli kɛ alaw taala ye bato bɛ kɛ misiri de la n'i y'a mɛn arabukan na ko el masjid o de ye sujudu bɛ bɛn yɔrɔ min adamaden b'a tɛnbiri yɔrɔ min a bɛ fɔ o de ma ko masjidu anw bɛna bato kɛ fan fan k'an ye donfani ɲuman don ne bɛ nin fɔ ne ni an faw ye waati dɔw la e bɛ adamaden de ye donfani ɲumanw b'a bolo placard la tuɲa na wallahi donfani ɲumanw b'a bolo mais min ye alaw taala bato waati ye a ɲɛna k'a n'a y'a ka donfani don ka taa ala bato yɔrɔ dɔ bɛ bɔ a ka donfani valeur la mais ni duniya y'a wele duniya y'a invité ka taa duniya den dɔ ka ko la walama ka taa duniya ko dɔ la a bɛ sin k'a ka donfani ɲuman don a kana donc ninnu ye yɛrɛnɛgɛw de ye tu t'habilles d'abord pour Dieu pour adorer ton Seigneur avec tes beaux vêtements. Tu te tiens debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu parles, Allah te répond. Et c'est ce que Dieu demande. Parce que Allah, il sait très bien que ces créatures, que ce soit un ministre ou un président, si tu es invité par ces gens-là, tu vas t'habiller. Toi, tu le sais très bien. On me dit que le président de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le président ivoirien, malien, guinéen, somalien, tchadien, m'invite. Moi-même, je vais aller dans un magasin pour aller porter ma charla. Parce que j'ai un rendez-vous. Il ne faut pas que le président va me voir. Ils ne vont même pas t'accepter même de rentrer chez un président avec tes vêtements bizarres. Non, non, non. Toi aussi, il faut respecter un peu le président. Donc, Dieu aussi te dit qu'il y a des familles. Donc, la civilisation, je suis éveillé, je suis dans le temps. Il faut mettre tout ça devant Dieu d'abord. Après, maintenant, les autres. Raison pour laquelle le vendredi, j'aime beaucoup nos frères et sœurs le vendredi. Est-ce du malon? Slama ubo yere sape ko yere pare ko ka gluki banyuma udo ko ka fani nyuma udo kana ka parfum nyuma ko ka subhanallah ni yo yefibe sawa ni ne fana kadi Allah taala obeta kata Allah taala bato nogoto ka fanu lo ka fanu kaseno ka fanu repasser ni me ire ni yo ye ba donc à vraiment ceux-là ils ont un rendez-vous très sérieux avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu ça.
il est mécanicien. Les vendredis, il prend sa douche, il s'habille bien et puis il se rend, alhamdoulilah, à la mosquée. C'est ce que Dieu veut. Allah Ta'ala ko wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa kulu washrabu. Allah Ta'ala be ban abafo awye dumini munu nama haramya awma. Awye dumini ke jimunu na mima haramya awma. Aw yaw dia jula wala tusrifu. Aw kana keni dansagoye, aw kana keni damatemeye, aw kana keni tieni. N'a fola ko dumini ko ka anni la sawa ni dumini keli ka anni la sawa mais Allah Ta'ala be bafana ka nyini an fa ngana ke damatemena de subhanallah wati dola an fa farafina mawbe tolongeni ala ka qur'ana ayani ne karamo ba fo tolomboluma karambalu ba fo tolomboluma ko ala yare le ko qur'ana kono ko kulu washrabu balma che mate toloni Allah Ta'ala makan yede ko ala yare de ko to ko kulu washrabu kanyi dominique kanyi jimi ko ala ma foi différence blala et islam Allah Ta'ala nye ka donc ka fo be toloni ko be mate toloni qur'ana aya wi ni ye fe fa kalama yedu ile ka fa lonke fa kalama yedu la lonke dablani Allah Ta'ala kuma kan arrête. Ah, que c'est Dieu qui nous a dit dans le Saint-Coran, mangez, buvez. Ah, c'est Dieu même qui nous a dit, mangez, buvez. Mangez, buvez. Est-ce que Allah y est mansaye, Allah Ta'ala ba ka jomb la haram domna wa. Allah Ta'ala ko awma. Ka uye dumininke, ka kla ka jimi, akana keni chieni. Abe anya maria domini ukelila, halala domini nyuma ukelila. Abe anya maria fana, jiu minina. Abe anya maria fana don fana nyuma talila ka do katali Allah Ta'ala batu mangana keni chieni yede ankana ndansa ubara ni shila innahu la yuhibbul musrifin Allah Ta'ala ti chieni kala fede dansa ulaw ma minu bol dansa ka chieni ke ko odda mateme Allah Ta'ala to lu fede Allah Ta'ala benana kuma nyasi ma minu tumo yere la kolumbla kana tawafuke Allah Ta'ala bena kuma noye Allah Ta'ala bena kuma noye qul man harrama zinata Allah allati akhraja li'ibadihi aw munu kanimeka aw la kolum la ka tawafuke ala ye herami ke aw ye ode ka fanindo aw farima ka aw far sutra he neman bade qul man harrama zinata Allah jonye haram yali ke masirila ka bo Allah Ta'ala ka masirila allati masirmi akhraja li ibadi ala ye masirmi la bo aka jonye mais qui vous a interdit ça et qui vous a demandé ka fanu bo aw kana muna ala ye heramin ke aw ye aw kanime ka ala ka heranin ke ka foko ye haram ye awma parce que chez eux c'était ça nama fani bo an kana ka tawafu ke anyo kojugu bade ke mais jone ye ni fo aw ye ka foko kojuguli e fani do fari ma we nema ye aw be se chogodi ka ala ka nema ni ke haramu ye aw yere ma ka tawafu wati wallahi nunu kalam ma we ma munu damatamena wat tayyibati min arrizq ani fenseni ma ka bo garjiyawla nunu ye ni be ko yere ma haramu ye no ma fa ko antana leti ani ni ndumu manka anyan chejanya ka bonina ninte onta kasora be galo mais nin galo nyona be an fe farafina de ambe o dola ba wola doni o galo nyona e munye ka koduta mauba fo be machaw ya fo village ya fo kabila ya fo o ye munye an fe furute siri samedi an fe saya foli te ke samedi eni yere nana kana sanga foli ke inana kana foli ke mamunu ma olu magante ka o ibraslam nonu ye kuma kaunde ye an yere kenime ka ko haram ya yere kuma muna ni kuma na ko he ko nunu te lala kola ni kuma na ko he ko nunu te sona koma ni be galon ne wiyawdo bani israila kaw temena ni jogo nyona le la ka ko do haram ya o yere kuma alama haram ya o yere kuma alama harake fe haram ya ni chez nous c'est comme ça anye fembe haram ya feme fena na folie yere islam
I kana bombalier su fede. I kana ningede. Ayere nana ke koye fo an yere be sila ke walinya subhanallah. Billahi ibe famine do labo. Ibe famine do labo. Furu do be jamun do be. Ali bi. Al niyo be majala wuli kaburu kono asanin ko kakla ka la segi kana. Komi etala kaburu nyana mayala isegina kana. E bon son, e deun, e mamadon, est-ce que furu be se dolo ni jamun ni chawa? Wallahi aba fiye. An sorola ka an bema soro ni la furu te aw ni nunu che muna o jamuni amai ni aw yota abeke kasara ye abeke toroya ye abeke kumasuli ye abeke garjige chien ye do aw ye kodo haramu ya an yere kuna ele yere ifana bala muna bala parce que ni mado bola ibalma che denko I koro che denko kata soro jamu suku do ba ti la mola aw ka jamun te sona jamumina atigi bena tourner le abena se ema a demuso do kadi nyefuru la de na ya jamu fo billahi e yere be singa décourager parce que tu es aussi coupable askane ni me be kuna village kodo kabila kodo famille kodo don ni ko nana kana sigi be haklika ni tigi be lamuno muno ah ok maintenant ta se balma toma lui même il veut pas parce que le fait que tu as dit ton nom de famille chez eux, là, ils ont mis croix sur ce nom de famille-là. Et d'où venez-vous avec ce genre de système? Ka fendo haramu ya yere kuma. Ka an yere bali fendo ma. Dew nana soro okono. Mama dew nana soro okono. Tolo sama nana soro okono. Génération be kanga bola. Ali sini ninkobe. Lorsque nous regardons les versets, ceux-là, ils se sont interdits des choses que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas interdit. Chez nous aussi, c'est pareil. Wallahi Qur'an be kuma kunuka abe kuma bika ayere be kuma sininka abe kuma wati beka. Donc je reviens encore. Je m'adresse à l'Afrique. Jamu ni ekoko jamu ni an jamu te furu ke nyoma e itloma la ko sebede akuma boy ida fole be manyini nga muna ah non jogo do be kala nunu bolo an te fe an denye doni jogo la ye kuma nyuma fode parce que furu be ke ka be jogo le ma mais jamun te de adama dem be jogo kurumbe famille be jogo kurumbe jamun be jogo kurumbe ko ma jogo mo be ebe si bolo kala ola jogo do le ya to ite fe denye furu kama parce que ba don iba jogo don wala ma ba ka paron jogo don tunya na ete fe idenye jogo su ni ngata bashi to lula o ye argument yi bolo slama ya sona argument minuma il fera ma fouini à la tchamala de là. Mais en dehors de ça, le jeune il a un bon comportement. Ou la fille que ton fils veut marier, elle a un bon comportement. Mais elle était faite parce que Jamun comme meni te son ama. Wallahi, a donc à fo, ni miria toli kuna, flanka foya, ala te ya fa mamunuma, no salaka flanka foya, misikala zarati tola, chop. Elle est bema ou ni mocha salano miriade ni faname digne ka saka ni miria tu la diam. On te pose une seule question. Ne rebe une question dima. Ne balmaje. Ne ekoko au jamu. Oni nunu jamu haramu yala nyoma furu la kabe au bema uma. Au me au manyini ga question kelempe. Na u koni sela njabila. Tunya na me sa fola ngo jobe au bolo question ye munye I mocha min salao au ka kabila kuntigi min sala au ka sotigi min salao ya law est-ce que asato meleka o ya manyini nga jamune lawa est-ce que atato lala kaburu kono manyini nga linunu kela kun kaburu kono est-ce que meleka o ya manyini nga kaburu kono a jamune lawa est-ce que meleka o ya manyini nga adamele lawa joyoro min tuma bolo meleka u ka ɲiningali kaseni anw ka hakilinata ma fangate hakilinata min ala taala bara meleka u bi ma ɲininga ala de la I tigi ye jɔn ye jɔn ye ka ciden ye I ka diina tun ye diina juman ye ni de je meleka u ka ma ɲiningali a banna mais ele bolo fasani me anw jamu te furu ni ma baasi t'a la ni aw jamu te furu ama I dɔgɔmusow natɔ olu bɛ to musobanaya la kameraw bɛ kɔnɔlɔw la
o bɛ ɲamadenw sɔrɔ k'i ka so kɔnɔla la fa la o kɔrɔ de b'o ye parce que ni maa min ye ala ka dan ɲankari ka silamɛya sɔsɔ silamɛya nana ka na ko minnu kɛlɛ ka bɔ hakili la ele ko k'i bɛ to o bonda kɔnɔ ko fila le i bannen bɛ k'i dɔgɔmuso min di an tɛ musow lasula manamana la dɛ mais nin bɛ den sɔrɔ ale kamere kelen na ka tila fana k'i ka so lafa denw na den minnu ma sɔrɔ furu kɔnɔ mɔnɛ joli joli la nin n banna ka n dɔgɔmuso d'a ma a yɛrɛ tilala fana ka kɔnɔ la n dɔgɔmuso la den kelen tɛ den fila tɛ mais yala n'i tun y'i denmuso d'a ma furu la walama i dɔgɔmuso d'a ma furu la maa jogo ɲuman i tun bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ i tun bɛ sawa i b'i mamadenw ye ni sawa ye mais e denmuso yɛrɛ c'est à dire tu n'as plus le choix i ka to i denmuso la taa la mais i b'i denmuso la taa la taa ɲa min ma et si tu savais i tun ka kan k'a la taa joona e yɛrɛ tɛ ni denmuso furu la o e yɛrɛ tɛ ni dɔgɔmuso furu la e yɛrɛ tɛ ni i tɛnɛmuso furu la e yɛrɛ tɛ ni i kɔrɔmuso furu la fo ye don furu le la e bɛ furu la i kan ka fɔ ala ta i kan ka ala tanu souvent c'est tellement méchant n'i y'a ye waati dɔ la a ko bɛ don juguya bonda kɔnɔ parce que toi tu ne penses seulement qu'à ton propre intérêt parce que n faw y'a fɔ n bɛnbaw y'a fɔ mais elle la concernée elle-même et ta sœur elle-même elle a vu un homme nin cɛ di ala ye furu la mais i tɛ sila dayɛlɛ i dɔgɔmuso ye ka cɛ jogo lajɛ k'a mafilɛ ni maa ɲuman dɔ wa k'i dɔgɔmuso madɛmɛ a ye don furu la e bɛ tulonna furu la bi furu ko le gbɛlɛyani bɛ bi musow ka ca ni cɛw ye denmusow bɛ kan ka sɔrɔ fan bɛɛ fɛ denmusow bɛ kan ka sunkuruya fan bɛɛ fɛ statistique bolo ma cɛw ka saya bi o ka ca mais muso minnu bɛɛ bɛ kan ka sɔrɔ n'i le ko k'i b'a di la i ka village maa dɔ le ma elle yɛrɛ ka village mɔgɔ yɛrɛ mako t'o la kɔ olu ils sont en train de regarder devant o ye fɔlɔ de ye surtout bi alhamdulillah an den minnu bɛ sɔrɔla tubabula yan Amérique Europe Australie a fɔ i den ɲɛna ko force ɲɛ t'a don wallahi i den yɛrɛ tɛ taa yɔrɔ jan n'i y'a forcer ka don furu dɔ la a yɛrɛ bɛ fana k'i forcer k'a fa n'a bila problème na oui o ye fɔlɔ kow de ye silamɛya sɔnna furu de ma furu min kɛla diyaɲɛ kan ka maaw di ɲɔgɔn ma maa minnu ka di ɲɔgɔn ye e denmuso bɛ kan ka sɔrɔ yan jogo le b'a la e bɛ taa ka taa i kɔrɔkɛ den dɔ ta fo so ko k'o di denmuso ma mentalitéw tɛ kelen ye hakiliw tɛ kelen ye denmuso o hakili ka bon a kalanni ni a civilisé bɛ e b'o ta ka taa o di maa ma ani maa min ka koɲɛya tɛ kelen ye a b'i kɔnɔ k'i denmuso ninnu yan denw bɛ ji min na ninnu le fɛ ninnu hakili ka bon ni anw ye donc ninnu kumaw bɛ fɔ farafinna de ni yɛrɛ bɛ kɛ tubabula hali siyɛ tɛ bɔ a fan kan si ta fille te dit non papa c'est non non pourquoi tu veux me donner à ce monsieur là je dis c'est l'autre je veux papa si tu veux pas je prends mes bagages je quitte chez toi un point trait et b'a dɔn de la k'a fɔ ko ja pays c'est pas pays mun de ka an bila nin bɛɛ la o de ye an ka diina faamuyabaliya ye an y'an bolo kɛ kosɛbɛ an ka laada kan fo a nana don an na a kɛla tiɲɛni yɛrɛ ye an tɛ fɛ ka bɔ a kan c'est pas normal c'est pas du tout normal il faut prendre l'exemple sur ton prophète si réellement tu es fier de ton prophète wallahi on ne peut pas prétendre aimer le prophète et puis délaisser ou oublier sa sunna regarde un peu les femmes du prophète. Sa femme Khadija, elle était arabe, alhamdulillah, de la Mecque comme le prophète. Sa femme Zainab bint Jahash. Mais sa femme Mariat al-Qibti. Mais nous bêtons arabouyo. Il avait des femmes juives, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mixé, il a mélangé un peu. C'est ça le prophète. Wallahi, il a mixé, c'est ça un peu. Il faut tourner un peu. Anye bonda ulaka, anye sla ulaka, anye slamaya diversité, anye slamaya lawolo fambe fait. On veut toujours rester dans bongonoko, bongono. Ça n'a pas de sens. Comme nous wati temena lu temena bi anye furu ke ka ben jogo ni slamaya ma o de sabati ni me. Ita laje eko ki dendo ti balma ca denema. A kenime ka sonja ni toroya mi lay denka ele yere ni misala mun en dendama. OK. Parce que critère nous ko kan ka laje ki deni mama e mi bazo ka e yi base barmo ya de ka e de ba toroya la bi he ni do baran den toro foi fana te boala parce que famille furule ala te yele sanfe foi te boala abi demso toro ka sonja
a kuma bɛ la taa famille na a bɛ ba fana k'a fɔ ko ka yafa min kɛla o ɲɔgɔnna tɛna kɛla kɔ o dɔrɔn de donc denmuso bɛ tɔɔrɔya la a sɛgɛnnen bɛ a tɛ se bɔla la n'a ko k'a bɛ taa bamuso b'a fɔ k'i kana bɔ bamuso nin fana bɛ ɲin'a k'a fɔ k'a kɛlen bɛ k'a denmuso tɔɲɔ le alhamdulillah an bɛ Alahu taala dali ka diinɛ ni faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma Alahu taala bolo ala m'o kɛ la Alahu taala ko قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون فمنو كفلانيا Alahu taala ko ko aw ye dumuni dumanw kɛ aw ye ji ɲumanw min aw kana aw dansago ka tiɲɛni kɛ tiɲɛnikɛlaw man di Alahu taala Muhammed a fɔ ye ko jɔn ye Alahu taala ka hɛrɛ nin kɛ ninnu ma haramu ye ala ye fɛn min labɔ ka d'o ma donfani minnu n'o bannen bɛ ka don ka tawafu kɛ ani dumuni ɲuman minnu ni ala y'a kɛ o garijɛgɛ olu kɛlen bɛ k'o bɛɛ kɛ o tana ye Alahu taala ko fɛn minnu ye fɛn ye ala ye fɛn min di aw ma ni maa dɔw bannen b'a la k'o yɛrɛ bali a ma k'a fɔ ko nin man ɲi anw ma anw tɛ se nin kɛla anw ka kabila ma sɔn a ma Alahu taala ko qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya ni aw t'a fɛ ala y'a kɛ dagamu ye muminunw de ye duniya kɔnɔ yan un croyant n'a pas besoin de quoi que ce soit un croyant il sait ce qui est bon Allah a autorisé ça c'est licite c'est chez lui c'est fini n'a dit à la famille oui micro ta ka elle s'en fait lui il regarde seulement côté Dieu ale te bila ala la baara min na ale bɛ arijinɛ sɔrɔ baara min na o le ka bon ale ma kosɔn Alahu taala ko qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya aw kɛlen bɛ ka fɛn minnu haramuya aw yɛrɛ ma k'a sɔrɔ ala ma haramuya nin ye hɛrɛ ye muminunw ye duniya kɔnɔ yan ka ba fana k'a kɛ kɛrɛkɛrɛnin ye k'a kɛ seniya ye kiyaman don k'a kɛ ɲɛsigi ye ka jɔn senimaw ma kɔnɔ tu refuses de marier celle-là parce que elle a ce nom de famille là c'est ton problème si toi tu ne veux pas là il y a un croyant qui va aller prendre la femme pour se réjouir avec cette femme là comme toi tu veux pas elle est ka haram ya yɛrɛ ma ala y'a kɛ dagamu ye muminu de muminiya ka di dɛ ala ma limaniya di la ma ni ala ye limaniya di ma i b'i ka ɲɛnamaya kɛ diya la maaw kɛlen bɛ ka fɛn minnu kɔn o kɛlen bɛ ka ban fɛn minnu la jamu ko le anw ye hɔrɔnw ye ninnu ye jɔnw ye ale mako t'o foyi la mumini ma tata n'a diyali ye min bɛ mumini kun a k'i hakili la jɔn ye anw ka jamuw tɛ ninnu ta o ye e ta de ye Alahu taala ko qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah ninnu masiru ni ninnu ɲuman fɛn ɲumanw duniya kɔnɔ yan ala y'o kɛ muminiw de ta ye hali ni kafuru faral'o kan a kɛli la baasi t'a la mɛ ni maa min banna waati dɔw la ko dɔw bɛ yen subhanallah billahi maa minnu tɛ silama ye ninnu b'i diya duniya ko dɔw la ka fara muminunw kan minnu ye duniya faamuya mun na quelqu'un qui ne croit pas est-ce que tu vas lui dire que les deux noms là k'o tɛ furu c'est lui-même c'est même pas son problème mɔgɔ min yɛrɛ ko k'a tɛ sɔn ala la elle le bɛ n'i ya coutume fɔ ɲɛna k'o bɛna sɔn o la et souvent aussi ils sont tellement à l'aise furu dɔw bɛ yen anw banima kɛli ma et c'est même pas leur problème le nom de famille de lui là moi là c'est pas mon problème on s'aime on se marie un point trait donc souvent elles aussi ils bénéficient même ils se réjouissent même au bɛ nafa sɔrɔ duniya nin na donc Alahu taala ko duniya hɛrɛ o ye muminu ta ye kafuru yɛrɛ fana bɛ fara o kan waati dɔw la a kɛli la mais Alahu taala ko khalisatan yawm al-qiyamah mais Alahu taala ye mansa min ye a bɛ tila fana kiyama don nin hɛrɛ min kofɔla nin Alahu taala bɛ nin hɛrɛ kɛ kiyama don k'a kɛ kɛrɛkɛrɛnin fɛn ye muminunw de ye kafiruw tɛ dɔ sɔrɔ a la o ye arijinɛ ye ani maa minnu dama tɛmɛna n'olu ye jamu ko ta k'an tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma n ye misaliya ta olu kan qu'est-ce que Dieu veut dire par là peut-être dans ce bas monde là un croyant qui croit seulement en Allah qui se donne à Allah qui ne passe même pas ce genre de trucs ale bɛ duniya dagamu ɲumanw sɔrɔ ala ye min d'a ma kafiri dɔw bɛ olu yɛrɛ fana lani t'a ko dɔw la olu yɛrɛ bɛ fara muminunw kan dagamu sɔrɔ la parce que olu fana lani tɛ kutimuw ni maaw bɛ fɛn minnu haramuya o yɛrɛ ma
mais kiyamalo est-ce que kafuru bena bénéficier comme mu'minu wala Allah ta'ala koko kiyamalo fana mu'minu le bena bénéficier kere ni mboloma kafuru tena ni yoro soro la. OK, on s'arrête là. Oui, kafiru taille. Mais elle est bien banama du golo ko islam e mu'mini ni mu'mini banama ni dunya madia e mu'minina ibana ala ye femi ladaga ate qur'ana kono muso munu furu haram yalima qur'ana kono ala yo fiye ama jamun ko fiye kiyamalon jamun ko tey kaburu kono jamun ko tey nebe ni fo e ka kabila ni ka village ni ka mabaw ni neni e klole yedo ala ni ko ye galon de ye flanga fo ya kuma udo on ni nunu te furu ke nyoma ye abeye galon de ye ni fana dalala e dala flanga fo ya kuma na ikana sakane miria tu la de ikana sakane miria tu la de mo karamo do ere besla ki bla nyefe ni kamere de do bana selo mako ako karamo ko mi muso do ko sokono ya ale ba représenter karamo nya ko comme ko demso ko kaka parent ko ni on te furke nyoma de karamo ere be singa décourager muna parce que karamo sait bien que le résultat c'est 0. Mais karamo ça c'est pas toi ton rôle. Tu dois foncer. Prends le dossier, viens les voir. Ah, kamere mi me quartier la kina ma don ma jogodon aba au demso ko furubolo ma okodi. Karamo il faut être attentif, il faut les écouter. Ni karamo ko ni sokono mo ko karamo ma ko vraiment tu na on ne nous te furke nyoma karamo tey kakanka ala kuma kana bo sokono yoro la karamo ya yere na fadu le boy ayara kawla ni tanka dina ko do yede anka dina nana kana hakilna tamunu kelo leti anka dina nana kana miriya chejumi mbomma kafuru hakilo do leti nunu tine johuye atume maka kafuru hakili la katame mais anka dina nana kana amboni ne bonda kono ni mo ibana nyambola mo fe na jogo kany muso meni fo au beye lameninkela be jogo nyuma bala slamado e kana jamu maflede ko flado muso banaya nama ebo et comme maulebe et ka choix qui est non on n'est plus dans cette étape, on peut t'aider obesima de bana mais ni mo na boy ko furu buluma menu yere muso menu yere betu babula alhamdulillah ko mo lu yere le boka furu kela o lu yere bala tano ko sebe nunu be ba fara finale ni signi mi fani baka no lu le bi mara no lu le bi balo muso metu babula be ni foye ale nyabo chedo fe furu buluma aye chibla kata e ma fara fina afauni abawma neni chedo nyonga me feka faire te bamba te ba parce que demsoni ne be aw balula ni intérêt be o te jamu ko mafle amanka mawlo chugo be farafina na folo le nana kana bla ko be nyefe na folo nana kana bla ko be nyefe donc alhamdulillah rabbil alamin tunya foitala flanga foya miriado kera ko sallallahu alaihi wasallam ko atiyara shirkun kan norobla koula ni aw ye nunuta ni ne beke aw ka famina flanka foya belebelele nunu ye boso ye nunu ye somono ye nunu ye niye abeye flanka foya kan ni fana bana ki dendi ka beni miriama kiyamalo fana be mina kiyama fana be nyinga Allah Taala bolo parce que ye Allah Taala ka dalifendo ka kititi ye yere hakilila e madani ke e ye adama dende ye jini bogo e wolola chogo min tokelen wolola o chogo la e be sa chogo min tokelen fana me sa o chogo la e be yelema bogo koro chogo min tokelen be yelema o chogo la e ni bebe wuli chogo kelen la ka bo kaburu nyina mala ka tilo Allah Taala ka kiti kene ka jamu kote mayininga kulari kote mayininga kan kote mayininga Allah Taala ka d'enseignement ne keto fangele un point intérêt donc naw bo ka furuke aw yow ka furuke ala ko sonde famu ka kosu do be ni tole ka fami ko biri rebla problème na e furuwati beteme kam e flaw me do ka furu la ki toy parce que eni ka famu be nyala wolo malela chawdo fana tanto bolo ni ya famu ye mana ka dron muso ka cha erete ban chaw beta kata muso bereta ele to tu ka muso banayala isobi somi chokoroba do le tato talakana ole na to kana ifuru ya ki yere la famille ya ki le fana to la famille ko e ma to Allah Taala kuma kanko un point intérêt ala man bena sababa ma ameta nanka qur'ana aya Allah Taala ko di ala mede kadhalika nufassilu al-ayat liqaumin ya'lamun
ni kuma ka min bɛ kan ka fɔ nin ala ko k'a bɛ nin cogo de la ale Alahu Taala bɛ a ka ayaw faranfasiya k'a fɔ an ɲɛfɔli ko ɲuman na mun na nin bɛ fɔ maaw de ye maa minnu kɛlen bɛ k'a dɔn kuma min bɛ fɔli ye nin ala kɛlen bɛ k'a fɔ hakilimaw de ye Alahu Taala dɔ kuma na kuranɛ kɔnɔ on kɛ kuma nin ye hakilimaw ta de ye n'i ye ala ta ka ala ka sariya minnu laburula n kan ka baara k'o kan i tɛ sɛgɛn i tɛ tɔɔrɔ hakilimaw de bɛ nin faamu o kosɔn Alahu Taala ko n ye nin fɔ k'a farafasiya k'a walawala ka nɔgɔ bɔ a ma k'a fara bɛɛ bɔ a ma k'a laŋɛnɛmaya k'a lakɛnɛya k'a bila tele la i ɲɛ b'a la a nɔgɔ bɛɛ bɔra la k'a f'i ye fɔli ko ɲuman na ala m'a fɔ e ye suratu nisa'i kɔnɔna na muso kalite minnu n'i man kan tɛ k'a furu ele man tɛ ka sigi cɛ kalite minnu ko ala ma nin bɛɛ fɔ e ye wa e bɛ ko jɔ ɲɛɲini nin kɔfɛ tuguni e yɛrɛ m'a lɔn k'i facɛ fitinin dɔw bɛ yen ko olu tɔw muso yɛrɛ bɛ se k'o ta i ka diina la e m'a lɔn k'o kitiw bɛɛ bɛ yen an bɛ Alahu Taala dali ka diina faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun Alahu Taala ko qul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal-isma wal-baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun Alahu Taala ko a fɔ ye Muhamadu ko Alahu Taala ye haramuyali kɛ tiɲɛni na a jɛnɛyaw la min bangela la min dogola la ani ala sɔsɔw ni dansagow la Alahu Taala ye ninnu bɛɛ la ka fɔ ni haramuya ani kilala ani ka filan ka fɔ Alahu Taala ma ni man di Alahu Taala ye ala ma daluyala jigi fɛn min na ko an y'a kɛ wallahi an faw bɛ bɛnbaw ni an ka kabilaw bɛ minnu kɛla fɔlɔ fɔlɔ ala ma daluyala jigi ala dɛ hali n'a kɛbaga cayala an fɛ yen an bara souvent j'aime beaucoup indexer an ya origine ya baara minnu ni silamɛya ma sɔn a ma c'est très important. C'est une manière de dire à cette nouvelle génération il ne faut pas qu'on va emprunter les mêmes voies que nos arrière-grands-pères ont emprunté. Olu tun t'a kalama o y'o yɛrɛ y'a kɔnɔ o fana y'o yɛrɛ to nin bonda kɔnɔ saya fana nana ka na o ta mais il ne faut pas aussi que nous aussi on va se laisser comme ça manipuler par des choses par des idées ala yɛrɛ ko ko a ma daluyala jigi fɛn min na ma lam yunazzil bihi sultana wa an tushriku billah ani aw ye filan ka fɔ ala ma parce que a tiyara ka nɔrɔ bila kow la anw ni ninnu tɛ nin kɛ ɲɔgɔn ye a bɛ don tiyara bonda kɔnɔ a bɛ komi maa min m'a fɔ n'a bɛ bɔ ka taa lɔgɔ la n'a ye kɔnɔ 2 ye ni ne bɔla ka taa lɔgɔ nin na a tɛna bɛn n ma ka kow ta a hakili la ale taamatɔ a sen talonna n sen talonni min kɛla na a b'o ta k'o bila kɔrɔbɛrɛ kun ninnu bɛɛ ye filankafoya miiriyaw de ye ninnu bɛɛ ye filankafoya miiriyaw de ye donc Alahu Taala ko ma lam yunazzil bihi sultana ala ma daluyala jigi aw ka hakilinata minnu bɛ fɔla aw bolo ni ça ne vient pas de Dieu ala ma sɔn nin ma ala kumakan tɛ ala ma autorisé mais aw de kɛlen bɛ k'a ta k'a bila fanga la aw fɛ yen n bɛ dɔ dɔn tubabula yan jan'a ni cɛ ye furu kɛ femme y'o lamunumunu presque 4 ans femme ko ko tɛ sɔn maa 2 nin ka di ɲɔgɔn ye o yɛrɛ fana tɛ fɛ ka ala sɔsɔko kɛ furu dolo ni ɲɔgɔn cɛ waati jumɛn maa minnu tun bɛ ko laja fami na olu dɔw sanni kɔli parce que ni bɛɛ bɛ siran maa min ye fami na n'o banna sala ka ban aw yɛrɛ fana bɛ ɲina ko dɔw kɔ karamɔgɔ t'a fɔ an kana an balimamusow lasu ko la ko min bɛ kɛ kɛlɛ ye u nana fami cɛ sinon droit yɛrɛ bɛ muso bolo sariya ta bonda kɔnɔ ni aw banna ka a furu cɛ ma daluya jumɛn ka d'a kan ko aw jamu ni jamu tɛ aw m'a lɔn ko muso bɛ se k'a ka waliyu kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye wa oui diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ taa se muso ka somɔgɔw ma aw denmuso furulɔgɔ b'a la a bɛ fɛ k'a yɛrɛ seniya k'a yɛrɛ latanga ani nin cɛ alhamdulillah an ye cɛ ka ko ɲɛɲini maa ɲuman don silama bɛrɛbɛrɛ don aw ko di alimami nin furu tɛ sabati anw fɛ alimami bɛ kuma ni aw ye
ne ni furu tɛ sabati aw fɛ anw ka diina nana ka na ko sugu minnu kɛlɛ ka bɔ hakili la jahiliya waati jahiliya miiriyaw don alimami bɛ se kɛla den ka waliyu ye den ka kotigi ye diina ɲɛmɔgɔ don a bɛ den ka kotigiya ta ka furu siri aw denmuso ni kamalen cɛ ala bɛ sɔn furu fana na an ka diina o ladaga k'a yɛrɛ ka aw la k'a fɔ ko a baara man di Alahu Taala ye trop c'est trop trop c'est trop ni jamu yɛrɛ jamu minnu bɛ nin ko ta fanga la m'a bɛɛ lɔn Afiriki wallahi m'a bɛɛ lɔn k'a daminɛ Côte d'Ivoire Lajinɛ Mali jamu minnu y'a ko la janimɛ nin ko la m'a bɛɛ dɔn je viens de l'Afrique je connais ces 3 pays là jamu bɛ jamu la ni bɛnna o kan k'i bɛ fɛ ka taa furu k'o ma olu b'i jamu ma filɛ le fɔlɔ subhanallah mais tout ça c'est quoi mais n'o denmusow bɛ kani na ni mɔgɔ ninnu ye basi foyi t'o la il préfère k'o denmusow ye bɔ ka taa jɛnɛya kɛ ni ninnu ma ka mɔgɔ wɛrɛw ye o t'o denmusow contrôler qui peut contrôler aujourd'hui sa fille en Afrique personne et ce que ta fille est en train de faire avec lui là ça c'est halal. Mais concernant maintenant le mariage, non, on ne se marie pas. Mais c'est des idées qui n'ont plus leur place aujourd'hui dans la société. Il faut rompre avec tout ça. Quand je donne ce conseil-là, c'est pour toi, c'est pour moi aujourd'hui. Nous sommes cette nouvelle génération. Il faut relever tous ces défis-là que le prophète nous a donnés. Il faut mettre ça en pratique. Il faut faire en sorte que l'Afrique se réveille. Il faut faire en sorte que l'islam triomphe un peu dans notre cou. Il faut faire en sorte que les coutumes que nos parents ils se focalisaient là-dessus là, pour que Anka Sunna et la famille Benakana briser Kabanka Sokono. C'est le but. Ce n'est pas le fait d'écouter. Le fait d'écouter, comprendre et aussi mettre ça en pratique. Même si tu es un membre de la famille, essaie de convaincre ta famille pour dire non, trop c'est trop, l'islam n'aime pas ça, l'islam est contre ça. Allah nous a créé, Ambebora Tchekele Benole Adamaï, Mami Kafsa ala yoro ode mami silana ala nya an jamu mamsani ni nunu mamsani an wi ala tena an ɲininka an jamu na kiyamalo ala yɛrɛ ko maa minnu farato ɲɔgɔn kan fankelen maa minnu silana ala ɲɛ maa minnu ye ɲɔgɔn kanu ala kosɔn maa minnu y'o ka jɛkuru kɛ ala ko kosɔn ala ma fami ko fɔ ala yɛrɛ ko muso bɛ bɔra cɛ ɲɛ fa bɛ bori den ɲɛ den bɛ bori muso bɛ bori bɛɛ bɛ bori ɲɔgɔn ɲɛ kiyamalo a quoi sert encore de ka kolaja kɛ kow la anw bɛ ko le lajɛ hɛrɛ min bɛ anw ma kɔnɔna kiyama n'an bɛ se o daminɛna dugukolo ko yan c'est le plus important. Essaye de convaincre ta famille avec ces propos là. Wallahi, je suis diané. Le fait que je suis diané, ça va rien m'apporter le jour de la résurrection. Dans ma tombe, les anges n'ont même pas besoin de mon nom Diané. Le nom Diané, ça va me servir de quoi comme titre dans ma tombe? Rien. Le nom de famille Diané va me servir de quoi comme le jour de la... Ne reste là, mɔgɔ bɛ bori ka taa an fa dama ko ale ko k'a tɛ se an fa dama mɔgɔ bɛ bori ka taa nuhan ko ale ko k'a tɛ se mɔgɔ bɛ bori ka taa sɔlu ni ciden bɛɛ ko olu ko k'o tɛ se mais les messagers même seront dans l'incapacité de défendre les communautés à l'exception du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez que c'est quoi kiyama to tɛnɛnkɛ ko ye dɛ i jamu nin kɛla le tɛ dɔrɔn an ye ɲɔgɔn lɔn ne bɛ bɔ nin kabila la e ye Watara ye bɛ bɔ nin kabila la e ye Tarawele ye bɔ nin kabila la e ye Fofana ye an ye ɲɔgɔn lɔn bɛɛ bɔla yɔrɔ min na an bɛɛ ye jamu an bɛɛ ye adamaden kelen k'a kɛ dɔrɔn identité don ninnu ye kabila nin ye kabila nin ye a kɛlaw dɔrɔn de kosɔn an bɛ Alahu Taala dali diina faamuyali k'a di an ma Ala m'o kɛla silamɛya faamuyali yɛrɛ yɛrɛ Alahu Taala y'a di an bɛɛ ma furu kɛ maa ma maa min jogo ka ɲi diina b'a la إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ni mami ni abe fɛ ka furu k'a ma hali ni tubabulo ni silama don n'a jogo ka ɲi aw ye furu k'a ma a banna anw ka diinɛ ma ko b'o de la fara yɛrɛ tɔɔrɔ la mɛ jamu ni ne kɔ fo n ye sigi ninnu ne kun jamu ta ye baara k'a la ni Ala sɔnna ele kun bɛ kɔrɔta waati o bɛ kɛ k'a sɔrɔ tele sela bɛn yɔrɔ la anw bɛ taa Ala ɲɛfɛ Ala man bɛnna sababa ma wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Arrêtons de dire des choses sur Dieu ou à Dieu ce qu'on ne sait pas. Arrêtons de créer des choses dans Ala yɛrɛ le côté k'aw ye fara ko dɔw fɔ la Ala ma Ala le anw na an ye fara propos dɔw fɔ la dugukolo kɔ kan yan Ala ma daluyala jigin min na an yɛrɛ tɛ min kalama c'est grave, c'est des propos qui sont très graves.
an te furu nunu ma ni furula nunu ma i ka garijɛgɛ bɛ tiɲɛ cɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen subhanallah olu yɛrɛ fana bɛ yan ni muso banna dolaw kun ka ban san 1 san 2 ka sɔrɔ olu bɛ business min na ni business yɔgɔyɔgɔla an ye nin bɛɛ kiti tigɛ an ye intervention kɛ nin bɛɛ la muso bɛ sin ka accuser a bolo tuyan na n ye koɲa lajɛ n ka maaw ko n ye ko kabini n ye e ta ko n ka ko bɛɛ tiɲɛna. La femme qui vient de te donner 2 enfants dans ton mariage maaw diɲɛna k'o bolo bɔ denmuso la k'a d'i ma ele bɛ ninnu sara kɛ min ye ko gɛlɛya ni garijɛgɛ siri min bɛ e kan e kabini e ye muso ta ko e ka ko bɛnnen t'i bolo. Ne balimacɛ a fɔ e tɛ limaniya ta sa k'a dɔn k'a fɔ ko kuma min bɛ fɔli bolo nin e tɛ nin kalama wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Arrêtons de dire des choses ala ma diɲɛ ko minnu ma an ye fara nin kow fɔ la dɛ non taara filɛlikɛla fɛ filɛlikɛla de y'a fɔ n ye ala dun m'a fɔ i ye dɛ i ye nin kumakan fɔ k'i yɛrɛ bila ala place la dɛ ka ko fɔ ala place la ka ko fɔ ala ko la i tɛ min kalama ko an y'a dabila alaw taala ko an ye nin dabila dɔ ye question posé n kun olu a ko imam ko yalaw an ka mɔgɔba minnu tɛmɛna farafinna k'o ka kiti bɛna kɛ di n ko ka bɛn mun ma o ka silamɛw dɔ tun bɛ mɛ tuɲan na o bolo tun janen bɛ nin ko sugu laada baara ninnu kan kosɛbɛ tun ye fangaba d'a ma n ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ n ko fɔlɔ a yɛrɛ waati janko tɛ waati janko yɛrɛ tɛ san 20 tɛmɛni walama san 30 tɛmɛni an bɛɛ la ka fɔ ni ka kɔrɔsiliw ye min ye farafinna n'an tun bɛ taa juma seli misiriw la e b'a dɔn ne b'a dɔn an tun bɛna juma seli yɔrɔ ka tila k'an kɔsegi so kɔnɔ e tun bɛ mɔgɔ taama ɲininka alimami ye mun fɔ kutuba la mɔgɔ si ma kutuba lamɛn. L'imam vient, le kutuba n'était pas riche, on ne développait pas. Les gens, ils étaient musulmans, mais ils avaient besoin de connaissances pour mieux pratiquer la religion. Mais subhanallah, il n'y avait pas assez de connaissances à l'époque. Tu vois quelqu'un, un vieux même qui est arrêté à l'olmé Kasselike, Tafoba Bolola, Tafoba Tchema, mais Almami Minkakan Kapma Tafoni Flanga Foyaka, lui aussi, ce n'est pas ce genre de sujet qu'il va prendre. Le sujet, il a un papier. Sans kutuba le bedalema. N'a bena kutuba qui a un papier d'autre canal. Ou les photos. Al ni actualité mime. Kuma te kala actualité quand tieni menu beso kono kuma to lu quand fait min préparer nime ale bolo. Ou les tato, ou les programmes nime ale kalam fa sala wala ma ale fa sala kato al memia la. Au sebe le tume ale fanamo l'état. Ale bono l'état kalo agnefe. C'était comme ça à l'époque. Andor muso tumena misiri la à l'époque meshi tume farafi muso do yera sigidi mais langana bokuna meshi bokuna mais l'imam ne parlait même pas de ce genre de sujet. L'imam vient dans les cours en Afrique, il trouve les femmes muso korobao aouye haketo menu ye dew soro no dishu bena o era te fanindo kana derekite do kana l'imam même vient dans la cour mais l'imam n'interpelle même pas parce que chez l'imam aussi c'est normal. Parce que télé le farafina. C'était comme ça chez nous en Afrique, tu veux ou pas, c'était ça la réalité. Mais personne ne parlait. Donc chez les mamans, c'était normal. Nous sommes musulmans, un point intérêt. C'était ça. Que ce soit la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, partout en Afrique, ceux qui disent Nko là, c'était comme ça chez nous. Je fais partie de Nko aussi. C'était ça, même aujourd'hui. Musobe kanga sindi adema aba sina boka sindi dema lu jama benyefe lona minu nato sime kanga da dema olubo kosigi sime kanga da dema ka fo wali le nato chez eux c'était pas un problème, c'était même pas un problème. Sumurde minu be lu kono no lu be ta kata ko nyegena
kabino bo ka chamuru la obo ka tafele siro kola folo ka bo kata nyegena kata ko ka kla ka bo ifana kana segi kana do ka chamuru la lu fanimba jamala tafe kele ne beta doro ka siri akola kunzigi souterrainité bolokan souterrainité. C'était ça l'Afrique, que tu veux ou pas. Mais je te le jure, souvent c'était pas de leur faute. Ni ya lajɛ waati dɔ la a défaut ba tun t'an ka mɔgɔw ye mun na ni wajibili dɛsɛla yɔrɔ la hakililajigi dɛsɛla yɔrɔ la la faamuyali dɛsɛla société dɔ la. Certes nous sommes musulmans, nous sommes nés musulmans, mais connaissance ba tun tɛ wajibili kɛla baw tun tɛ o kosɔn ni wajibili kɛla ba minnu tun bɛ an fɛ yen dunuya bɛɛ tun b'o ko fɔ parce que olu dɔrɔn de tun bɛ effort kɛ olu de tɛ se tourner la ka se dunuya fan bɛɛ fɛ. Au cas cassettou tout mais tout le monde aussi n'avait pas les moyens qu'au cas cassettou sans qu'à la main. Mais Jani est en wajibili kala Jani a cassetti ça faut dunia yorobere. Aou yere somi kono almami mime on est quelqu'un qui a dame na follow. Sensibiliser la ville, sensibiliser la société, sensibiliser les parents. Mo follow farafina ni dawa tu meke yoromi dawa wajibili. He kobale tumoye o tu meke saya ni saya kela sokono. Ni saya be ah oui il ba l'homme vraiment ko wajibili kanga ke bi wajibili min fana keto saya le kanda ma pharmacie be do kano lon ko na l'imam ou bien le prêcheur il va taper fort sur la mort, il va parler sur la tombe, il va parler sur les anges qui vont te demander. De la manière dont tu parles sur la mort, la société même a besoin de beaucoup de sensibilisation avant même la mort. Anya parents tola ni filibale la nyo de fois ti la mo wallahi anya parents tola ni filibale la fo Allah taala nana la sono ya like sunna ka kuna bodamna sunna ka kuna bodamna silamaya famiyali sabati damna na mo do ko a ko dina Quran na damna nan fay mo munu kanimo ko bolumna wa biya ya ko nana kasoro billahi tallahi men kali Allah taala la silamaya ma famuyali soro wati si fo sunna ka kuna bo wati mina fe farafina wallahi men kali alala silamaya ma famuyali soro wati si an fe farafina fo sunna ka kuna bo wati mi ngani ka muso ye bi faninfina sutara la mo sunna le nana kana ala kera kuma kan lase ali sini to kono lugo ko lute sunna le nana fo muso ye kwa ya yero sutara kurana kuma kando sunna le nana kana fo mawye ko aw be numo ya tolo minu kela numo chaw ni numo muso be tolo minu ke ka bolo ci nyonte ka ikorete muso bashi asigiro sunna de nana kana o interdit anga so kono ko ala kera mason ama ni ka sunna ye kelela bi anga société la anana maudiane ko chama ne lasa oma mautu meslamaya la utu meka nga minke mo ma donc ka fo ko jugudo sunna nana kana ni bela ka fo ni réveil subhanallah alama anka karamo belebelo o danime bitiyan so alpha kaba abija bobo marlela alama ala ya falama ama Allah taala dali adam anka alma min ba dama wulenu alama Allah taala ya faloma anka belebele Yusuf Jara Abidjan alama ala ya faloma anka belebele Bunlayi alama ala ya faloma ngo sunna nana komi lolole komi tasmado anami kela sina kaso noro muso fe fanifina fambe fe anno be lofia la ka fere ke o ka sutra bo kuna ka soro folo otunte islamo do tuni anye on était musulmans certes donc ni ne ye antoro ni ya ye anka moba chama tumi islamaya la ka soro o ma familialike wajibilu le desenime wajibili kala nyuma otunte la familiali minu ka kan ka ke ka dina lachi anye mo modo ya fo au maya kabini alebe asorla islamaya la dina ka dai ale ye riba kiti me ka fo ko riba man ko ale yo me au ni datu babulaya ne ere fana kwama ni ye riba men ne le datu babulaya ne ere fana kanto farafina kanto duma misurula ne tolo tunte riba haramu kuma yere me
C'est une réalité. Parce que bi en fait farafina, silamaya tali ka gole ne. Silamaya e dina doye. Ni ki ba fonya doma e bebe gbashi kelengele. Si ka fo itala, tu vas taper sur tout le monde. Un exemple. Quand on parle de riba en Afrique, les richards musulmans, ils se disent qu'ils ne sont pas concernés. Oui, ils ne sont pas concernés. Ils oublient quelque chose. Pendant les traites, que ce soit café, cacao, anacarte, ils vont tous à la banque. Pour aller faire quoi? Kata djuluta banki là. Slama ou doha. Kata djuluta banki là. Mais wallah, ils ne savaient pas que c'était pas bon. Chez eux, c'est normal. Mais djuluta banki là, ma la bara, mais banka banki ka intérêt à ka faraka. Donc, c'est, subhanallah, c'était même pas, transport c'est nous les malinqués. Quand on dit en Côte d'Ivoire les djoula, transport c'est nous, commerce c'est nous. Mais amata la chogo dili, angana yino kode, warti yami nama la transport ni commerce la, anga war soro chogo ni nama seninya la tafe, faut qu'on tue le fonyoye. À l'époque, on ne nous parlait pas de ça. Mais tu ne peux pas parler de ça, imam. Tu as quitté. Le monsieur, il a construit un étage. Il t'a donné une mosquée en bas. Tu as la mosquée là-bas, tu es logé là-bas. Et pourtant, tu sais très bien que c'est un monsieur. Est-ce que toi, imam, tu vas avoir le courage de dénoncer? Non. Allah m'a karmobe. Dinan la selila be. Allah m'a ambessé la yorokoro. Wallahi, ni seli yorokoro. Idani te mola. Moti ka bon sarala. Moti ka balo di lima. Moti faria bola. Moti ka argent de posi di lima. Iyere le ba sur la iyere. Billahi tallahi. Ibra liberté 100% ne sera kika ala kofo lasi. Dina ni a familiali deseni mede. Mais ni dina familiala dama dembolo. Ele yere wallahi ni ka mogo yo kodo la. Al ni wole la doro ko saraka bodo be yere. Ele yere ti yere sege. Al yere ka suko kan. On prend l'exemple seulement sur les rêves. J'ai fait un rêve. À l'époque, quand je rêvais, il fallait que j'appelle quelqu'un pour interpréter mon rêve, pour me dire de faire ce sacrifice. Mais la sunna du prophète te dit quoi? Quand tu fais un rêve, que ce soit un bon rêve ou que ce soit un cauchemar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne une solution. Écoute très bien. Si c'est un bon rêve, dis-toi que ça vient de Dieu. Si c'est un cauchemar, un mauvais rêve, il suffit seulement de rester. C'est mon côté gauche qui est là. Hein. Il suffit seulement de regarder sur ton côté gauche, fais ça 3 fois. Et puis demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'épargner de ce que tu as vu comme mal dans ton rêve. C'est fini. Et comme man kan no kanimbo. Imabla nono saraka bola. Imabla tarakta kula saraka bola. Imabla woro saraka bola. Ama fokiye nono takata bla jila. Ama fokiye kolon saraka bo. Ama fokiye sise fan saraka bo. Ele yere ka rêve no fait. Ibe banka bla war bola. Kon na fili mambo ala yoro le kasha wallahi. Kon na fili mambo ala yoro le kasha. C'est la sunna qui vient non seulement éclairer ta vie. Abika vie que tu nyuma kofiye. Parce que la sunna va te dire de copier le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez sa biographie. Essaye de comprendre comment il traitait les rêves. Comment il posait question à ses disciples. Comment les disciples venaient voir le prophète pour expliquer les rêves. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A tout le monde, kasuko, ka ou bashi ni solution. Mais ayo de fanyelete. Mais entre toi et moi, quelqu'un il a fait un rêve. Aka suko do ke suko ka maslan ko sebe. A fari yere bebe yere la kan. A suko la tumado, a kafamu benatala, tasma meneno ka bona, toroya do nana. A koni suko mi ke suko ya toro. Si lui ne sait pas la solution, il n'a pas de solution. Sérieux, de sukunte na mafa abena yila foye mogo do le wole ka suko korof ninga. No le wole la le bolo. Toroya mi yere ba le kan. Ala mambena sababama mogo mi sigidi be abaka bonsara jate nyanyini na songo ko gbele mama ele beni ka kono na fili suko ta ko fale kwa yo okoro fiye to le barabla suna lani
C'est ces gens de clients comme ça qu'il cherchait. Et pourtant, ton prophète t'avait déjà tout dit. Ton prophète, il ne parlait pas poussé par sa passion. Solution fo il y a fait ne chocolat nyenka famu ye tasma nana kananga so bemna tasma nana kananga so bemna nyere ye nga mado yo lusala na y frappé. Déjà il connaît même pas. Pour interpréter le rêve d'abord il faut maîtriser le Saint-Coran. Il faut essayer de faire des comparaisons que Coran na ye suko ka minu fasari minu sabati la yo lu nyona uta suko fasari ka ben sunnama il ne maîtrise pas ça. Suko fasari ka ben tama ka ben watima ka ben anuma atoshilo ele yika suko kan foye tasma bola abe ko ngami fiye ko he fitna bele baba donc ko tasma boy fitna le ko fitna bele bele do le natuikani ijija mishi ni barate foye fo mishi ala dobra fara kya ko na filika o yara fana me barako ka belama al ni julu le beta kamishi warlata julu beta kamishi warlata parce que ale ye femia ka suko la femma kamani mbalo femma slani mbalo aye saya ye aye fitna ye aye tasma ele le kata wolela kasoro subhanallah suko kanada slanyama akanada mbaleyama kira ko ni slana ni ka suko minke solution fla dilima wuliye joko flaseli kadi ala makabanka foi ka seli kofe ala mi dalinye suko min kenye toroya ni slanya mi yala yen tanga kabama abana toroya foi ki soro abe bosani lawa abe badugule mababe kini bolo le fe kira ko ase kira be galontige wa. Mais pourquoi nous on dit qu'on aime le prophète mais on ne veut pas travailler, on ne veut pas mettre en pratique ces dits. Ni kira kadiye wallahi kakan ka kira kuma kanita kable kanyana mala ça ne colle même pas na tofola yororo Muhammad ibanye sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même sallallahu alayhi wa sallam qui te dit si tu fais un mauvais rêve là il faut faire ça, il faut faire ça, clair, c'est fini d'après les flamands. Mais ce qui nous fatigue aujourd'hui, est-ce que vous savez, on est impatient, on veut les trucs vraiment mystiques, c'est-à-dire comme nous comme makabani ou les kadani. Wallahi dobi wala souvent imam diane nye suko ninke iba demain ka suko korofo kakla. La personne s'attend à quoi? Imam diane est-ce qu'il y a ni saraka bo kakanwa? Eh mais pourquoi vous voulez toujours faire sacrifice avec vos rêves? Est-ce que c'est des choses qui collent? L'être humain doit faire sacrifice. Watibé. Imam t'a dit, imam t'a pas dit, tu dois le faire. Saraka kay ate mo labla be mo sabati. Mais elle est kasuko kane deninte saraka la au passage le prophète a fait 23 ans aye sam mwani sabaleke karamogota labo akakumakana peut-être bien akuma tourner ko ala kera ko komi suko la tanta saraka bon ça n'existe pas. On a partout l'état. Saraka kai. On t'a pas dit saraka kai oui à main. Ne kapuma toka ne ba dongo saraka kai. Slama ou ba dongo saraka kai. Saraka ye boy kini bolu le bolu maranga na ba kalama. Saraka bola obe mauchama minu be bla alaka arsus makoro. Saraka ye kubay. Sujatoyi. Le sacrifice est très important dans la vie d'un homme. Le sacrifice est très bénéfique dans ta vie. Mais on parle de rêve. Pourquoi tu veux que les gens après chaque rêve? Donc, tu ne sais pas qu'il y a des gens là, chaque nuit, ils rêvent. Moi, je me suis dit, c'est archi faux. Quand je suis dit, ni ki diana mo milo I kono fo mo mina wole ka fay e ne ka suko nyuma do kede nga nyere alkaba misir la meka ngaseli ne ka suko nyuma do kede nga nyere wajibili kene do ka ne ka suko nyuma do kede nga nyere suna nga suko nyuma do kede nga nyere neni ala karabe nga suko nyuma do ke nga Abubakar Sidiki ni Usman ni nonu be kayra wori seli sun hiji jaka ki yere wajibili kene ka ki yere ala kofo yoro ki yere islama bara yoro ki yere seljitala ki yere nonu bela ka foni herewli. Mais billahi ali mo minu sukola herela comme mardo koro mi mala obesinga mo wole ele re mo mi wolela il n'arrive même pas à distinguer entre un bon rêve et un mauvais rêve et ba fala mo mi nyina le malo fait mieux suko nyuma fait mieux suko djoui. Donc qu'est-ce que lui va faire? Un client il est venu me voir, moi je vais manger dans lui. Mais c'est clair et net. Il va pas te laisser partir, il va même pas te dire non, le rêve que tu as fait là c'est un bon rêve donc c'est bon.
lui, il va toujours accompagner ton rêve avec quelque chose. Ah ah, c'est ce que toi aussi tu veux. Donc, la sunna est venue car un bois dibi belebele ni fil belebele là. La sunna est venue pour nous dire non. Nous sommes des musulmans, mais la sunna du prophète nous manquait. Le comportement du prophète, ses dits, ses propos, ses gestes, ce qu'il disait, ce qu'il faisait entre lui et ses disciples. Donc, c'est ça un peu sa biographie. Au fait, c'est comme le prophète, nous étions tous des musulmans, mais il y avait le comportement du prophète qui manquait chez nous à la maison. Nabe do nyena, nabe bo, nabe da, abet wominta, nabe wuli, nabe do akasokono, nabe bo akasokono. Donc c'est ce qui nous manquait. On était tous des musulmans. La majorité des mamans qui sont aux États-Unis mais en Europe ici, 90% aujourd'hui, doit me mekanibela, doit me mekanibe do nyena. Au bec allons si c'est nos réseaux sociaux. C'est ça un peu le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça est en train de prendre un peu partout parce qu'on était des musulmans, mais ça nous manquait un peu son comportement. Dina ninka nogobale ni sala tala nogoya bonda kono iti yere kono na filla ame Allah taala dalika an nogoya ambela ka foni Allah taala bolo ala mokela Allah taala ko qur'ana kono ko wali kulli ummatin ajal fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun neni e mantombe minu ye ala soso communauté minu temena minu bebi ala ye wati le dansigi ninu kelengele nambe ka kola na wati sila nu hanka mo ye ala soso nu haye san keme konondo san biloru akanime ka kama wole kana alama o mason mais ala perla o kama lomi ala ye wati min dansigi oye ala taala ko wali kulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة نا واتي سلا أي واتي من داسك منتون موي نا سلا ألو تعالى كوكو فوي تبوالا فوسي فانتي فراغا بلا كافوني كما نمي رالانا إكانا دا تشيني مادة إبي تشيني كبيرة على سوسولا دو يرابا فوكو مي nunu mena ala soso la foi te kanga kola folo do mamunu ye ala taala soso wati do le sigla ala bolo ko min luti kam maw ala ye dugu kolo yelema no luye nu hanka mo jibola sana ka ba duguma ala taala yo fo ko fatana abwaba as-samaa bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna ulu halaki la jila ka bo sanfe ni duguma swalu ka mo samudi kaw ala yo lu halaki ni mankamba do e perenkando e hudi kamo ala yo lu halaki ni fonyo e mais ko si sa mo ken mi ka ala soso muso ni muso betala nyona chaw ni chaw betala nyo mais mune be ka soro ko be dan sigini mi ala taala bolo na wati sela neni e yere ni be ala de bolo na wati sela dote boala dote faraka duwa ko ni ma baraka shimini ala ya kalfa neni ela anyan jija ka duwa ke anyere ye ka bara no la chaya shini me neni ebolo pour que ala ye sabati ni baraka bado ala ama Allah taala dalika an shi baraka ka an shi sabati Allah taala bula la mokela Allah taala ko ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun adamado aw adamado ne Allah taala mallanalike aw ma cidewna cideminu be kofolike awye ne Allah taala kuma kauna ma minas lana alanya kabara nyumake slanya to tigila maye joro fana to tigila moy o koroydi ni ala kuma kamme afola chomi ka lamen ko nyuma la kabanka labara ka nyana ma yakko chola wallahi Allah taala la yuta ni yorani fana ye aya mi makabani mbale quelqu'un qui prend Dieu, quelqu'un qui se confie à Dieu, quelqu'un qui laisse à cause de Dieu. Cette personne a une vie apaisée. Ni be ma do ye du kolo koka ni mo stressé ni do stressé ni me
ni mɔgɔ stressé tɛ do stressé ni mais bɛ taa maa dɔw ye o dusukun sawani mɛ wari t'o bolo seba t'o ye mɛ i b'a ye k'a fɔ farikolo lagafɛgɛni m'o kan pourquoi parce que ninnu ye ko de kɛ cidenw ye min fɔ komi n ye misaliya min fɔ sisan n ye sarakabɔ ko min fɔ nin mais ni de k'i baara kɛ kira ka sunna tali ye est ce que i bɛ bila tɔɔrɔya la wa i tɛ tɔɔrɔya la i tɛ foyi la karama sera suko la village la ale kelen suko kan ko ale suko la a bɛnbakɛ su la k'a ko ale ye jamu min ye kabila bɛɛ ka kan ka jɛ ka saraka dɔ bɔ ressortissant bɛ Amérique ressortissant bɛ Europe o bɛ sin ka weleli lase o bɛɛ ma a sarakabɔba dɔ bɛ yen dɛ mɔgɔ dɔ suko la o la aw bɛnbakɛ la e min bɛ nin ko kalama mais tu vas pas mettre ton argent dedans non si tu veux mettre ton argent dans sacrifice là tu sais comment donner le sacrifice, à qui il faut donner, à qui il faut envoyer. Mais c'est très simple. Saraka kanga di mɔgɔ min ma, saraka kanga di mɔgɔ min ma Kurana kɔnɔ Ala y'o f'i ye, mɔgɔ sigiyɔrɔma 7 walama 8. Innama sadaqat, Ala yɛrɛ ko saraka kanga di mɔgɔ minnu ma, ele k'olu lɔn. Wallahi ni maa k'a ka diina faamu, ni mɔgɔ tola Alaw Taala kɔ, i tɛ kɛ doni ye yɛrɛ ma ɲɛnamaya la, e yɛrɛ fana tɛ kɛ balɔn ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ, ni k'i tire i gbasi k'i di nin ma nin fana m'i ta parce que e b'a dɔn saraka ka kan ka bɔ cogo min a kan ka di maa minnu ma Kuranɛ ye maa minnu ko fɔ ni maa maa dɔ la critère kɔnɔna na ele b'i ka saraka dɔ ma mais toi même tu connais même pas ça ele bɛ segin k'i ka wari ɲini i bɛ bɔ neige kɔrɔ k'i ka wari ɲini maaw bɛ sigila ten o hakilinataw n'o miiriyaw ye ka ci bila ka na aw ma aw fana bɛ sin k'aw ka nafolow ci k'a lata olu ma vraiment an ye ninnu dɔw dabila ten feretaniw ka sa dɛ maaw mako bɛ kɔlɔnw na dɛ i fa ni ba olu tɛ ɲɛnamaya la olu ka kan ka saraka bɔ o ye dɛ misiriw mako bɛ dɛmɛ na dɛ facture bɛ yen dɛ dɛbɛw bɛ yen dɛ ni bato bɛ kɛ olu kɔnɔ o baraji bɛ se e ma dɛ sarakatu jariya dɔ olu ye e ma sarakaw bɔ cogo lɔn kira ko man a ye feretaniw ko fɔ e ye feretani dɔ ka kalan sara est ce que e b'o baraji lɔn kiyama lɔ wa ana wa kafilul yatimi ka hatayni fil janna kira y'a bolo 2 kɔrɔta ko maa min bɛ yatima ladon ka hinɛ la ka a ta ka amina ka fara a yɛrɛ kan k'i jɔ n'a ka kow ye k'i ele ni ale Muhammadu sallallahu alaihi wasallam k'aw bɛ arijinɛ kɔnɔ ko bolokunaden 2 mais ton prophète t'a dit à qui il faut donner le sacrifice pour avoir bénéficié mais kira ye nin bɛɛ fɔ e ye o est-ce que quelqu'un peut encore jouer avec toi k'i ka wari minɛ i la k'a don ko la e yɛrɛ i sabati t'i bolo ko min na hakilinataw le farala ɲɔgɔn kan k'aw ka wariw ta ka fara ɲɔgɔn kan misiw le bɛ taa ka taa bɛn o yɛrɛ kɛla sanga ko ye ko an ye saraka ba bɔ k'an ye misi 100 le bɛn an ye misi 700 le bɛn an ye misi 8 le bɛn o ye subhanallah ni village mɔgɔ mako bɛ dumuni na baasi t'a la i bɛ maaw bila ka malobɔrɔ san ka taa d'o ma o b'a domu i bɛ baara ɲuman kɛ Ala man bɛnna sababa ma Alaw Taala ko maa min n'a ye tuloma jɔ Ala kumakan min ni cidenw y'a fɔ k'a lakali o ye maa min ni silan faman ittaqa wa aslaha ni maa min silanna ka ban ka ɲumanya kɛ k'a ka kɛwalew ɲa fala khawfun alayhim wala hum yahzanun silanya t'olu ma olu yɛrɛ fana tɛ jɔrɔ o ka ɲɛnamaya la o yɛrɛ fana sa waati fana b'o cogo la Ala man sala k'a sɔrɔ silanya bɔla na jɔrɔ bɔla na Alaw Taala ko Kuranɛ selimanba kɔnɔ innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika ni sɔnna Ala ye k'a kɛ Ala ye k'i yɛrɛ di Ala ma k'i ka kow kɛ Ala ye ka diɲɛ Alaw Taala ye ka tawhidu ta ka kira kumakan ta ka baara kɛ sunna la ka to sunna kɔ i bɛ ɲɛnamaya ɲuman kɛ dugukolo kɔ kan yan Ala yɛrɛ y'o layiru ta ye Kuranɛ kɔnɔ ko a bɛ balo ɲuman labori kan a bɛ dususuma labori kan n'i bɛ sa i sa waati fana a ye layiru ta o ye Alaw Taala ko innal ladhina qalu rabbuna Allah maa minnu ko anw sɔnna Ala de ma anw tigi ye Ala de ye Alaw Taala de jɔlen bɛ anw ka ko ye summa istaqamu o tilenna o ka ɲɛnamaya la o tilenna o fɔtaw n'o kɛtaw la cidenw ye min fɔ ciden ye min fɔ o sɔnna k'o ta ka baara k'a la Ala ko olu fana sa waati mɛlɛkɛw le bɛ jigi ɲɔgɔn kɔ k'a fɔ o ye aw kana jɔrɔ aw kana silan
jɔrɔ min tun t'i la i ka ɲɛnamaya la jɔ ni dusu tun ma fani mɛ saya fana waati silanya b'u i yɛrɛ la arijinɛ di t'u ma le sika t'a la jɔrɔ b'u i yɛrɛ la i bɛ don arijinɛ kɔnɔ i yɛrɛ sa waati mɛlɛkaw bɛ na ka na i lasawa ka na i dusu suma ka na i dusu foni ka arijinɛ ko f'i ye ka sika b'u i la ka parce que arijinɛ ko nin ma kamani b'ale hali ni ka baara ɲuman kɛ i bɛ siran est-ce que n dotɔ walama n dotɔ tɛ donc jani ni ye b'u i la mɛlɛkaw b'a f'i ye ko ala ko k'an y'a f'i ye jɔrɔ to yen silanya to yen i dotɔ arijinɛ kɔnɔ i yɛrɛ lasawa arijinɛ kɔnɔ dɔ la an bɛ alaw taala dali ka ala yafa ma alaw taala bolo ala m'o kɛla ka alaw taala di ye an ka baara kelen kelennan bɛɛ la ka fɔ na alaw taala bolo ala m'o kɛla an faw ni an baw an bɛna nin kɛ aya verset laban ye والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ما منو ye alaw taala kumakanw na ka galontigiya k'a fɔ ko kuranna kumakan min bɛ fɔla nin kira nana ni minnu ye k'a fɔ ye ka alaw taala y'a fɔ ta ninnu bɛɛ ye galon de ye aw ye nin kumaw to yen anw bɛ to an bɛnbaw ka taasilaw de kan alaw taala ko walladina kadhabu bi ayatina maa minnu n'o ye ni alaw taala ka ayaw kɛ galon ye k'a fɔ ko galon ni wuya don ulaika kadhabu bi ayatina wastakbaru anha o banna ka fanabaya kɛ a kan orgueil ni ala kumakan min fɔ oh quittez là-bas ça vous aimez toujours dire Dieu ils avaient cet orgueil là en eux ils voulaient même pas entendre o yɛrɛ tun tɛ fɛ k'a mɛn kɔrɔta ni yɛrɛ yira ni wasoli tun ka d'o ye ils pensaient qu'ils étaient civilisés plus que les versets de Dieu donc alaw taala ko ulaika olu maa minnu bɛ kan ka kofɔ nin ulaika minnu ye ala kumakan min na k'a kɛ galon ye ulaika minnu ye fanabaya ta ka yɛrɛlabaya ta alaw taala ko ko ashabun nar olu le tasuma dungow ye olu le dotɔ tasuma kɔnɔ n'i bɛ jahanama maw ɲini dugukolo kɔ kan ko olu le ala yɛrɛ ko di hum fiha khalidun kuma min fɔla nin kuma ka ca dɛ hum fiha khalidun olu le bɛ jahanama kɔnɔ o b'a kɔnɔ kudayi n'i ma kudayi kɔrɔlɔn o b'a kɔnɔ le bɔli t'o ma n'i m'o fana kɔrɔlɔn olu c'est-à-dire ils seront là-bas pour l'éternité c'est-à-dire abadan la suruna doli to n'olu labɔ la maa tɛna plaide la k'olu labɔ olu kɔni bɛ yen la yamutu fiha wala yahya o tɛ sa jahanama kɔnɔ o yɛrɛ fana tɛ ɲɛnamaya ɲuman kɛ jangata le b'o kan su ni tile bɔli t'o ma o ka jangata fana tɛ ban jahanama yɛrɛ fana tɛ ban olu minnu b'a kɔnɔ bɔli t'o ma o bɛ dume a kɔnɔ o b'a kɔnɔ kudayi o b'a kɔnɔ abadan o b'a kɔnɔ fo ka taa furu o ka furu fana banni t'a la parce que o ye ala kumakan kɛ wuya ye o y'a kɛ ni yɛrɛlabaya ye ala ko k'olu le dotɔ jahanama kɔnɔ donc an faw ni an baw ala kumakan ta ka baara k'a la ciden senimanba ni muhammad sallallahu alaihi wasallam a kumakan ta y'a bila i ka ɲɛnamaya ko bɛɛ la ne fais pas les choses parce que maaw y'a fɔ maaw caman kɛni bɛ k'a kɛ a dɔw kɛni bɛ k'a kɛ o kana tɛ ɲinɛ k'a fɔ k'a ka ɲi dɛ le fait que les gens le font c'est pas une raison pour dire que c'est halal donc ala m'a nɔgɔya la rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته